खोले आंखें जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह और एक नए दिन के साथ जागो दुनिया में फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील। और अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एक हंसती मुस्कुराती और मेरे ख्याल में खिलखिलाती सुबह के साथ जागो दुनिया। और हमेशा की तरह यही दुआ है कि आप जहां रहें खुश रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दिन का आगाज एक अच्छी सी स्माइल के साथ कर ले तो क्या ही बात होगी। और अच्छी सी स्माइल फारूक कैसे लाते हैं आपको पता है? बता दूं, अपने आप को फारूक की तरह सुबह सुबह मेकअप रूम के अंदर शीशे में देखें और फिर देखें ऐसी मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे कि आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। हाँ बिल्कुल, ये मैं नोट कर रहा था। 1.5 घंटा जो मेकअप कराया सुंदस ने और मैं परेशान रहा, लेकिन मैं मुस्कुराता रहा। इस बात की जिक्र कर भाई टक्कर पे तैयार होना था फारूक की। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के सलमान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब, खुशामदीद। मैं शुरू करना चाहूँगा गनी साहब, एक शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर, उनका एक बयान है कि जी इस मरतबा जो मुज़ाकरात हुए, अमेरिका ने उसमें कोई ख़ास नई डिमांड नहीं की, ना ही हमें डू मोर का जो हर दफ़ा कहते हैं कि और करो, डू मोर का भी नहीं कहा। और स्क्रीनिंग पॉलिसी जो है जिसकी वजह से हमारे 4 सेनेटर्स वो वापस भी आ गए थे, आपको याद है, फाटा वाले, वो भी जो है वो भी रिविजिट करेंगे। तो ये क्या मतलब रिविजिट होगी या ऐसे ये भी एक सियासी बयान है? क्या ख्याल है आपका? देखें, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ कि अमेरिका डू मोर का तकाजा करे और हमने वो ना किया हो। इस सारे मुज़ाकरात की इम्पोर्टेंस आप देखें कि ख़ुद ओबामा साहब अफ़गानिस्तान पहुंच गए हैं। इस सारे जो स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात थे उनका महवर जो था वो अफ़गान पॉलिसी थी, और अफ़गान पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं अमेरिका की। चूँकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में फंस चुका है, वो 2 मरलों में उसे शिकस्त हुई है। अब वो पाकिस्तान से डू मोर का तकाजा कर रहा है। वो डू मोर क्या है हमें ये देखना चाहिए, हमें अपने मफादात देखने चाहिए। मेरे ज़ाती ख्याल में वो अफ़गानिस्तान के अंदर कोई रोल पाकिस्तान का चाहता है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक सूरत हाल इस बॉर्डर पे, इस खित्ते में बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत ना हो। सर इस पे मुझे एक बड़ी जरूरी बात करनी है, लेकिन आई थिंक वी हैव अ कॉलर विद अस, काफी देर से वेट कर रहे हैं। आई थिंक उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जमाल बोल रहा हूँ मैं। 100% सलमान साहब के बहुत ही अच्छे तर्जीह के साथ मुतफिक हूँ। मैं जो एक बात करना चाह रहा हूँ सलमान साहब, ये देखिए कि जब ये डे लाइट सेविंग की बात हुई 1 घंटा आगे पीछे करने की, तो वो इशू पार्लियामेंट में भेज दिया गया। और आप ये देखिए कौम के साथ मजाक और किस कदर बड़ा धोखा दिया जा रहा है। जब बिजली की कीमतें बढ़ाई जानी होती हैं, जब गैस की कीमतें बढ़ाई जानी होती हैं, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ाई जानी होती हैं, तो वहां पर वो इशू नेपरा ओगरा के पास चले जाते हैं। वो इशू क्यों नहीं जो कौम की, जिसमें वेलबींग जो 2 साल से तबाह बर्बाद इन रेंटल यूनिट से आईटीपीस की वजह से हो रही है, और कालाबाग डैम ना बनने की वजह से आज हम इस हालत में हैं, तो उस वक्त पार्लियामेंट कहां जाती है? ये सरासर कौम के साथ एक मजाक और झूठ है। ये पार्लियामेंट का काम है कि आप डे लाइट सेविंग जो है उसको आगे पीछे ना होने दें, और बाकी कौम जो है भूख में मर जाए, बिजली में मर जाए, और आप दिन रात रेट जो है आसमान पे पहुंचा दें, फिर आप बिजली के रेट बढ़ाने लगे हैं। जी बहुत शुक्रिया जमाल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे तक पहुंच गया। मैं बड़ी क्लियर बात करूंगा कि इस हुकूमत के अंदर तजादात मौजूद हैं कि इनके पाँव जमे हुए नहीं हैं। बात यह है कि मुंतखब गवर्नमेंट्स का हुस्न ये होता है कि वो लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमान होती हैं, उनका हाथ अवाम की नब्ज़ पे होता है। आज लोग मसाइल की आग में जल रहे हैं और आप अमेरिकन के साथ सर जोड़ के कहके लगा रहे हैं। बात ये इस तरह मुल्क नहीं चला करते, ये बात दुरुस्त है जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं। आज आप देखें कि आपके किसी घर के अंदर सुकून है। आज महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आग जो है हर घर को मुतासर कर रही है। ये जो बात कर रहे थे जमाल साहब, बिल्कुल दुरुस्त, बर्निंग इश्यूज पे उन्होंने बात की है।
کہ کیا پارلیمنٹ کی ضرورت پڑی جب آپ نے کل 1 روپیہ بجلی میں پھر اضافہ کیا ہے. آپ لوگوں کو بجلی کے جھٹکے لگا رہے ہیں لیکن بجلی نہیں دے رہے. آپ کالا باغ ڈیم کو ایک سیاسی ایشوز بنا کے آپ نے اسے نظر انداز کیا ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا آپ کے ڈیمز پہ ڈیم بنا رہا ہے پاکستان کے پانی پہ. ان میں اتنی جرت نہیں کہ یہ ان کی طرف دیکھ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب چیزیں اکھڑتی ہیں پھر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہیں. ابھی واٹر کمشنرز کی میٹنگ ہو رہی ہے جی. انڈیا سے ایک وفد آیا ہوا ہے اور یہاں پہ پاکستان میں وہ میٹنگ ہو رہی ہے اور پاکستان نے کافی اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے. جو ڈسپیوٹڈ ڈیمز تھے تو 6 پوائنٹس جو ہیں وہ تو رد کر دیے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے اور ابھی وہ مذاکرات جاری ہیں. آپ کے خیال میں یہ کچھ معنی خیز مذاکرات ہوں گے یا یہ بھی ایک لپ سروس ہے؟ دیکھیں یہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں, پاکستان کے دل لاہور میں ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے, ہمارے جو واٹر کمشنر ہیں جماعت علی شاہ, انہوں نے قومی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی ہے, اپنا احتجاج جو ہے انہیں دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا نے ضد اور ہٹ درمی نہیں چھوڑی. ایک طرف آپ نے یہ خبر جو پانی کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری طرف کل سیالکوٹ بارڈر پہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ گولہ باری بھی ہوئی ہے. بات ہے کہ آپ انڈیا سے جب تک جرت سے بات نہیں کریں گے, دیکھیں ایک مسئلے پہ آپ نے جرت دکھائی تھی, وہ تھا جب امریکہ اپنا انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. وہ کس کے لیے تھے؟ وہ آپ کو میسج تھا, اور جواباً آپ پر پوری دنیا نے پریشر ڈالا تھا, لیکن آپ نے جوابی ایٹمی دھماکے کیے. اب وہ بارڈر پہ فوج اس طرح لا کے پاکستان کو دھمکی نہیں دے سکتا. آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا کوسچن بڑا انٹرسٹنگ سا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نئی زرعی پالیسی کیا زراعت کے لیے سود مند ثابت ہوگی, ہاں یا نہیں؟ اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کہ یہ واقعی میں سود مند ثابت ہوگی کہ نہیں. آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے, 6622 پہ یو ہیو ٹو ایس ایم ایس. کل انشاءاللہ اس کے ریزلٹس جو ہیں شامل ہوں گے. غنی صاحب بہت بہت شکریہ. سیگمنٹ کا جو ٹائم ہے نا وہ آلموسٹ ختم ہوا جا رہا ہے. اب خبریں تو اور بھی تھیں اور بڑا مزہ بھی آ رہا تھا آپ سے تجزیہ کرانے میں, لیکن ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے. اسی ہفتے میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, فرائیڈے کو آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا اور اس کا رزلٹ بھی ہمارے پاس آگے. سوال کچھ یوں تھا کہ کیا گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کرنے سے توانائی کے بحران میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے؟ ہاں اور نہیں تھا. اور ہاں کتنے لوگوں نے کہا جی 18% لوگوں نے کہا ہاں آ سکتی ہے کمی, اینڈ 82% لوگوں نے کہا کہ بالکل کمی نہیں آئے گی. میرے خیال میں انٹرسٹنگ ہے, اس پہ بھی ڈسکشن بالکل کریں گے, لیکن میرے خیال میں ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے. آپ کہیں مت جائے گا کیونکہ ہم یہیں پہ ہیں. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا. ہیو اے ویری نائس ڈے. जागो